जय जगन्नाथ समस्त नमस्कार। मु अनेक दिन व्यवधान पर आज वीडियो अपलोड कर बंधु मान क्षोभ बंधु मान किसी भल पाइबा मत आगू टाणी मोर किसी व्यक्तिगत असुविधा तो मैं पर्यंत किसी कर आज विवाह संबंधी विवाह लग्न कुंडल नवांश कुंडली केते गुड़े अकाट्य सूत्र विषय कही प्रथम यही जो विवाह संबंधी केते गुड़े सूत्र एका थरे तो लिखि हम नहीं एका थरे बोर्ड जगह हम नहीं तेणु मु पार्ट 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 कर किछि पार्ट जणेबी गोटे पर गोटे आपण ये सूत्र अकाट्य सूत्र आपण आपण मान निज कुंडली रे लगे देखि परिबे केते सत्य होची 100% सत्य हो। तला आसन देखिबा कौन सूत्र एट लिखी विवाह संबंधी लग्न कुंडली और नवांश कुंडली केते गुड़े अकाट्य सूत्र पार्ट 1 सूत्र नंबर 1 लग्न कुंडली लग्नेश लग्न कुंडली लग्नेश नीच अस्त बक्री पाप करते पाप दृष्टि थे किंबा 6-8 12 कि 3-11 घरे थे लग्न कुंडली लग्नेश एटा लग्न कुंडली गोटे है मन कर लग्नेश मान लग्न स्वामी की लग्नेश कहले लग्न स्वामी जदि नीच अवस्था था जेकोसी ग्रह नीच उच्च दीटा राशि थाए जदि से नीच था कि अस्त हो अस्त कि सूर्य तार अस्त सूर्य पाखर 10 डिग्री भितर रहीगले से अस्त हो बकरी था कुंडली बकरी था पाप कर्ते था अर्थात लग्नेश लग्न कुंडल स्वामी जोटी बसते दीपटे दुटी पाप ग्रह बस पाप कर्ते था पाप ग्रह दृष्टि था पापी ग्रह किए हेले शनि राहु केतु मंगल ये सब पापी ग्रह सूर्य क्रूर ग्रह ये सब दृष्टि था किंबा लग्नेश लग्न कुंडल लग्न स्वामी जदि 6-8 12 3-11 घरे था से व्यक्ति विवाह इच्छा कर तार इच्छा होने विवाह करें तो जितना कि विलंब हो जाए डेरी हो जाए तार इच्छा होने विवाह करें प्रथम सूत्र आप देखिए निज कुंडली आने निज कुंडली खोली देखते तो सरल सूत्र कुंडलीटा देखीदे लग्न कौट अच्छी देखीदे लग्न स्वामी के जानदे लग्न स्वामी जदि यही शर्त भितर से थे ताहले से विवाह करे से व्यक्ति इच्छा होने पुह बाछियो। द्वितीय नंबर हूँ D9 चार्ट D9 नवांश कुंडली लग्न कुंडली और नवांश कुंडली D9 चार्ट नवांश कुंडली देखिए कौन चतुर्थ भाव जदि मंगल चतुर्थ भाव जदि मंगल केंद्र थे तो व्यक्ति विवाह को स्थायी करें कहूँ D9 रे चतुर्थ भाव जदि मंगल केंद्र थे तेज व्यक्ति विवाह को स्थायी करता D9 चार्ट मनकर D9 चार्ट D1 चार्ट अच्छे D9 नवांश कुंडली बाहर करेंगे देखिए D9 चार्ट रे चतुर्थ भाव जदि मंगल केंद्र थे चतुर्थ भाव प्रथम भाव द्वितीय भाव तृतीय चतुर्थ भाव जार जोटा चतुर्थ भाव जार एक लगे तो प्रथम भाव तार 2 3 4 चतुर्थ भाव मंगल जदि केंद्र थे चतुर्थ भाव ये लिखाई कौन D9 चार्ट चतुर्थ भाव मंगल जदि केंद्र थे ये चतुर्थ भाव यू मंगल जदि केंद्र थे 1 2 3 4 एटी मंगल थे 5 6 7 एटी मंगल थे 8 9 10 एटी मंगल थे चतुर 4 7 10 जदि मंगल थे तेरे से व्यक्ति विवाह को स्थायी करें जदि 6-8 12 थे से मंगल लग्न कुंडल 6-8 12 घरे थे जदि 6-8 12 घरे थे तो व्यक्ति कौन स्थायी करेंगे ना विवाहित तो स्थायी कर रखिए शेष दिन पर वैवाहिक जीवन स्थायी रहे मझे भांगी जापे कलह हो पाए विशुभ हो पाए एसब हम एटा द्वितीय नंबर सूत्र एटा प्रथम एटा द्वितीय तृतीय नंबर सूत्र एटा इंपोर्टेंट सूत्र मैंने इंपोर्टेंट सूत्र कौन एटे जदि मंगल झील कुंडली रे से कुंडली झील पिलांकर हेतिबो लेडीज कुंडली हेतिबो जदि मंगल झील D9 चार्ट रे नवांश कुंडली रे 6-8 12 3-11 भाव थाए नवांश कुंडली हेतिबो झील कुंडली हेतिबो जदि मंगल थिबे कोठी D9 चार्ट रे मंगल 6-8 12 3-11 थे 6 नंबर घरे 8 नंबर घरे 12 नंबर घरे 3 नंबर घरे 11 नंबर घरे यही सब भाव थे विवाह से विवाह कौन है छाड़ पुत्र सत्य कारण मंगल
ଛାଡପତ୍ର କରିଦିଏ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଝିଅ କୁଣ୍ଡଳୀରେ D9 ଚାର୍ଟରେ 6, 8, 12, 3, 11 ଭାବରେ ଥାଏ ତ ବିବାହ ଛାଡପତ୍ର ସରିଥାଏ। ଯଦି ଉକ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ରାହୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ପାପଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଥାଏ, ତେବେ ସେ ଛାଡପତ୍ର 100% ସତ୍ୟ ହୁଏ, ଠିକ ହେଇଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଯଦି D9 ଚାର୍ଟରେ, ଏଟା D9 ଚାର୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଛି, ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ କହୁନି, D9 ଚାର୍ଟରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଝିଅ କୁଣ୍ଡଳୀ ହେଇଥିବ, D9 ଚାର୍ଟ ହେଇଥିବ, ମଙ୍ଗଳ 6, 8, 12, 3, 11 ଭାବରେ ଥିବେ, 6 ଘରେ, 8 ଘରେ, 12, 3, 11 ଭାବରେ ଥିବେ, ବିବାହ ଛାଡପତ୍ର ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ମଙ୍ଗଳକୁ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା, ସେ ବିବାହ 100% ଛାଡପତ୍ର ହେଇଯାଏ। ଚତୁର୍ଥ ସୂତ୍ର, ତୃତୀୟ ସୂତ୍ର ଗଲା, ଚତୁର୍ଥ ସୂତ୍ର। ଚତୁର୍ଥ କଣ? ବିବାହ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହିଛି କି ନ ରହିଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତେଣୁ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଳୀଟା ଆସିଲେ, କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଲେ ବିବାହ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ରହିଛି କି ନ ରହିଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? D9 ଦେଖିବା, ଆମର ଯୋଉ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ D9, D1 ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିବା ଏବଂ D9 ଦେଖିବା। ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ D9 ଦିଟାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଯଦି ସପ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ, ଏ ସପ୍ତମ ଘର ଯୋଉଠି ଅଛି, এটা D1 ଧର, D1 ର ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଖିବେ, D9 ବି ସପ୍ତମ ଘର ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ। ସପ୍ତମର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଘର ସ୍ୱାମୀ, ସପ୍ତମର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚମର ସ୍ୱାମୀ ପରସ୍ପର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ। ସପ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଥିବେ, ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ଥିବେ, ପରସ୍ପର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ଇଏ ସପ୍ତମ ତାକୁ ଚାହିଁଥିବ, ସେ ସପ୍ତମ ତାକୁ ଚାହିଁଥିବ, କିମ୍ବା ଦି ଜଣ ଭିତରୁ କେହି ବି ଜଣେ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ହବ, ପରସ୍ପର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ ଏବଂ କୌଣସି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବ, ପରସ୍ପର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ ଏବଂ ସେ କୌଣସି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବ, କଣ ହବ? ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି, ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି, ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ। ତ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଚାହିଁନଥିବେ ଏବଂ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଚାହିଁଥିବେ, এই ଯୋଉ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ସେ ଆଗେଇ ଥାଏ, ସେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା, ସପ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱାମୀ ପରସ୍ପର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବେ, ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖୁଥିବେ ବା ଜଣେ ଜଣକୁ ଦେଖୁଥିବା, ଅନ୍ୟ ଜଣ ନ ଦେଖୁଥିବ ପଛକେ, ଯଦି ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ତା ଉପରେ ପଡିଗଲା, ପ୍ରେମ ସବୁ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଗେ କଥା ସେ ଆଗେ ପାରେ, ମଝିରେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ବା ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଯାଏ। ବିବାହ ପତ୍ର ଛାଡପତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଯାଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଗେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ସୂତ୍ର, D1 D9 ଚାର୍ଟରେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ୟୁତି D1 ହେଇଥାଉ ନା D9 ହେଇଥାଉ, D1 ବା ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ହେଇଥାଉ, D9 ବା ନବାଂଶ କୁଣ୍ଡଳୀ ହେଇଥାଉ, D1 ରେ କି D9 ରେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ୟୁତି, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବସିଥିବେ, ଲେଖିଛି ପ୍ଲସ୍, ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ୟୁତି ଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କରିଥାନ୍ତି। ଆଗେ ଦେଖିଦେବେ D1 ଦେଖିବେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ଗୋଟିଏ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପରସେଣ୍ଟ ୟୁତିରେ ହଇବ। D1 ରେ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ଗୋଟିଏ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ପୁଣି D9 ପଳେଇବେ, ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ଗୋଟିଏ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଜାଣିବେ ଏମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି କଳୁଷିତ ତ ହବ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଆଗେଇ ଯିବ। ଆଗେଇ ଯିବ କଣ? ସେମାନେ ଗୋଟେ କୁରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇବେ, କାହାକୁ ମାନିବେନି, ଅଜାତି ଅଲଗା ଜାତି ହେଇଯିବ, ଧର୍ମ ଅଲଗା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ଜାତି ଅଲଗା କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ତାରତମ୍ୟ ରଖିବ। ତାରତମ୍ୟ କହିଲେ ଯଦି ପୁଅ ବା ଝିଅ, ପୁଅ ହେଇଥାଉ ବା ଝିଅ ହେଇଥାଉ, ସେ ଯଦି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷିତ କି ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବ, ଯଦି ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର ଥିବ ଆଉ ଜଣେ ଅସୁନ୍ଦର ଥିବ, ଜଣେ ଉଚ୍ଚତାରେ ବଡ ଥିବ ଆଉ ଜଣେ ନିଚ ଥିବ, ଜଣେ ଧନରେ ବଡ ଥିବ ଆଉ ଜଣେ ଧନରେ ବଡ, ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକ ଥିବ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର କମ, ଇତ୍ୟାଦି ତଫାତ ଦେଇଦବ ଏବଂ ଜାତି ଭିନ୍ନ ଅଲଗା ଜାତି ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରେ। ଏଟା ବହୁତ ପରସେଣ୍ଟ ଆସେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ୟୁତି ଥାଏ। ଖାଲି ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ୟୁତି ନୁହେଁ, D9 ଦେଖିବେ, D1 ଦେଖିବେ, ଦିଟାଙ୍କରେ D9 ହେଇପାରେ, D1 ହେଇପାରେ, ଗୋଟାକରେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ D9 ମାନେ 100% ହବ। ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ୟୁତି ଥିଲେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଧନବାନ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର ୟୁତି ଯଦି D1 ଦେଖିବେ, D9 ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଥିବେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ପାପଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଗଲା, D1 ପଡିବ D9 ପଡିବ, ଉଭୟରେ ପଡିଗଲା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସେ ସମ୍ପର୍କ କଳୁଷିତ ହେଇଯାଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାୟୀ ବେଶୀ ଦିନ। ଯଦି ବିବାହ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଛାଡପତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ, ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହଉ, ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହବ, ତାରତମ୍ୟ ରହିବ, ତାରତମ୍ୟ ରହିବ। କୁଣ୍ଡଳୀ କରି ଦେଖେଇଲେ ବୁଝେଇଦେଲି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ମୁଁ ପାଠ କରି ବିବାହ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପାଠ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡି ପାରିନଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଦୂରତ୍ୱ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା ତ କହିବି, ଦୂରତ୍ୱ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ଥାୟୀ କଲି ଏବଂ ରୀତିମତ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 15 ଦିନ, ଆଶା କରୁଛି ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ ଛାଡିବ ଏବଂ ବିବାହ ବିଷୟରେ ବହୁତ କୁଣ୍ଡଳୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି,
बहुत केवल विवाह 80-90% आप विवाह आसुँच जेहेतु विवाह समस्या रोचे तेणु एमती प्रकार क्षुद्र कहबी जहाँफल आप निज निज कुंडली घरे बस देखी विवाह भितर समस्त विषय आप निजे ही जापर क्या कहवा दरकार पचार दरकार हम ना तो समय है मुझे रोचे तेणु समस्त पवित्रता नमस्कार कर रोचे जय जगन्नाथ।